Hambai Shari Kaham. First of all, I like to thank the press media and social media no. Belagan Shari Kaham. Singtine press meet mak haimani karon kaise. Sini Cholam Kendro Hegaba Bisramonjo Sabjonale Andaro. Sini Chalikola Bishio. Azagawa Indra Awas Jujuna, je nog Jakmani, Anog listo tongo, Aroni Gorogni, Sinitakok type hook songni, Kinto, Child ticket, Arjonani, Bumu, or Nok Maya. Bon Bagatinia Zagawa Lamakas like a Nick Hanawa, Kento, Oma Judi, sitting bus Judi Kaitonha, Kuno, Nings Forgar Tongitoi, Boromage list Hangmani, at least the Mutabek, Samon Kaijaga, Bonibaga BJP जेबाबे सामं खाइ दङ अमरतो इसिं ब्लेकन कन्डेम जानोगो ब्लेकन सुनिनियो खायो म हाइके बरकनि इन्द्रा आवास योजना आबो सुदु BJP नि हिनै आ नक फाइमानिया जे बरक सिनि बरक ए BPL होल्डर जे बरक ग्रै जे नुख नुखुं ग्रै बरकनि उपयुक्त बरकनि अमाहाय नक ग्रै चलिमे आ बरम रनानि बागिनेसे आबो सरकारनि काइसा स्किम खाइजामा तंमानि का आ स्किम नि अनुसारे ঠিক নছিনা চেলিখলা বিশিব এই তাই আষ্টজন মতো লিস্টকে ফাইজাক বরনে কোনো ফান বরন নক বরজে কোনো বইয়া অন্য এই রাং বরজেগা নক বরজে নক বসনা মাই বর কে আবা হাইকে যদি খাই তো মানে মো বেলাইখানে जों এই চায়া মো হাই খাই মানে বেলাইখানে চায়া जों বেলাইখানে কন্ডেম জানগো কারণ जों তিপুরা মো থানিগনে অমা যে বরন উপযুক্ত মান থাইনো ফাইসলো জুমাকে সেবলাজাক তংকে তিপুরা মো তাহাইনে আচুকি তংলাক जों हाय बायदोंनाय ब्लक डेभलपमेन्ट नो जों डेपुटेशन होनानै जोंबो सिगाङाव जों बायदों मांनाय तामनि माले काइसाकक BJP नि लास्ट स्टेजो अलरेडी BJP लास्ट स्टेज सफायगा BJP नि ताबो जोंनु खाबर जे कक सामाने गरे 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 बुट अभियान फु पारा पाराव बुट अभियान आबर माने तामबा BJP लास्ट स्टेजो फायगा माने BJP नि पाइनानि ताइ 2 मास बरगो BJP पाइसिनाय अलरेडी BJP इन ICU কালাইজাক লাস্ট স্টেজও কালাইজাক বনি বাগৈ আং BJP যারা বিশেষ হাইরাইসিনি অচলম কেন্দ্রনি মাননীয় বিধায়ক বন আং সানানি মুসুঙ্গ ইমিডিয়েটলি হাইগাবা ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ইমিডিয়েটলি যেটা বমুং ফাইমানে যে লিস্ট ফাইমানে নক মাননানি বাগৈ লিস্ট ফাইমানে আবরন যে ডিপ্রাইভ খাইজাক মানে আবন ইমিডিয়েটলি সলভ ফাইগেন থং नि आगे तिबाबो जों थानाय তাই जों ब्लक डेभलपमेन्ट थानिबो जों हाय जों डेपुटेशन होनानै जों बायदंनाय कारण सारा त्रिपुरा राज्यआव BJP ससासित BJP साइमानि थांगा जे BJP कोने दिनबर सासित ताइ खाइमालिया माने BJP नि लास्ट स्टेजआव थांगा BJP नि थानि बरक करिखा पाब्लिक करिखा दिके दिके चार दिके BJP ताइ 2 मास से परे BJP ताइ त्रिपुरा राज्यआव ताइ फाइलिया BJP गो बैक BJP थांसिनाय बनि बागैनाय BJP दिनै अमाहाय जामानदै जा खुसि बर खाइ दङ किन्तु बसकांनि सालाव जुदि गभर्नमेन्ट चेंजिं माने करे BJP नि जे दुर्नीति जे दुशासन जेभाबे नै दुर्नीति चलित माने आबो किन्तु यगलाक এই गोदाल गभर्नमेन्ट फाइनाय फाइबारे करे किन्तु केबो आसुगि दंला आबो BJP बुसुल दै दुर्नीति खागे आबो जों ताबो डाटा कालेक्ट खाइ दङ अलरेडी चयलाम ब्लक जेबाबे दुर्नीति रेगानि থেকে आरम्भ खाइनाय निनि माल माथा बागमानि वाक पुन तक बागमानि থেকে आरम्भ खाइनाय বিভিন্ন রকম ডেভেলপমেন্ট স্কিম নিনি রমনি তাবো স্মল ইন্ডাস্ট্রি স্মল বিজনেস বাগৈ হ্যাঁ নিনি যেমন এগ্রিকালচার যে ট্রাক কারো বাগ জামানি আবন থেকে খাইনায় নিনি হর্টিকালচার যে মানে খनै বুফাং ওয়াফাं কাইজামানি আবন থেকে আরম্ভ খাইনাय বিভিন্ন দুর্নীতি চয়লাম ব্লক सिगाबो डाटा कालेक्ट खाइ दङ जों ताइ बिसि करै जों डिसेम्बर 15-20 तारिख बिसि जोंहा डाटानो जों क्लियर जों डाटा फुनुग्रिनाय मेडियान थानि किन्तु अमाहाय दुर्नीति जों नाय दंला जों अलरेडी डाटा कालेक्ट खाइपाइ दङ अलरेडी चलि दङ बनि बागै जे सिनि ताखुक ताइ बखुक सं चलिखलानि जे इन्द्रा एबा योजना नि থেকে যে ডিপ্রাইভ নাই রংনি বন বুং লিস্ট মানে বরংনি বুং লিস্ট अंगरनाय बरंनो जे सामु जे नक नि जे रां ताबो हेनोवर खाजें तो माने अ दुर्नीति दिनै सेकेन्ड आसुक दंला बसकाङाव जों
অথরকে থাকি নাই তামনি হিমালয় বিজেপি সাইমাঙ্কা ত্রিপুরা মথা সরকার আইতাছে বিজেপি অলরেডি সাইমাঙ্কা বিজেপি অলরেডি আইসু ইন দ্য ওয়ে অলরেডি বরং লাস্ট স্টেজও তাবো বনি বাগৈ বরং দিনে অবস্থা বেলাইখানে হামবাই তাই কাইসা কক বসকাঙ্গ সিনি ত্রিপুরা মথানি জয়লম কেন্দ্রনি হেড অফিস ইয়া খবা ত্রিপুরা মথানি অফিস বিশ্রামগঞ্জাव खुलुक जांगनाय आबो जों प्रेस मिडिया बिसिङै जों सागलायनाय जों खोनासुनि एक्जिक्युटिभ ब्लक एक्जिक्युटिभ ब्लक सालायनाय जों आबो बिश्रामगंज बाजारनि जे पार्ट अफिस माने जयलम केन्द्रनि जेरै हेड अफिस आबो इमिडियेटलि उद्बोधन होनाय आबोनो जों खोनासुनि जों प्रेस मिट खाय सागलायनाय बेलायनो हामबाय थैंक यू वेरी मच